Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tengiring beriuk-riuk syukur ojok Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tengiring beriuk-riuk berselawat salam ojok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kitab Al-Barzanji sapulungguh detiang insyaallah yak istiqomahan amalan elik musola niki setiap kelam ahad. Sebenar-benar ndik napa Al-Barzanji aran kitab niki ya. Pepuk balu mbik keletok ulama sakaran kitab Al-Barzanji nike ye elik Al-Barzanji. Barzanji nike sobuk gobuk elik Baghdad ya, gobuk terpencil elik Baghdad ye aran Al-Barzanji. Nah elik dreke elik pepuk balu mbik keletok Syekh Ja'far ulama sakaran kitab Al-Barzanji niki. Nah ye buat sebut kitab niki aran kitab Al-Barzanji. Nah beliau Syekh Ja'far sakaran kitab Al-Barzanji niki tahun tebijian elek kota Madinah. Kemudian guru pertama beliau adalah abah beliau. Terus lanjutan pendidikan ojok Mekah selama 5 tahun. Elek sopok riwayat ia alumni senior searah elek Kairo Mesir, elek Madrasah Al-Azhar Mesir. Ia murid termasuk murid pertama beliau ulama sekarang kitab Al-Barzanji niki. Nah beliau Syekh Ja'far sekarang kitab Al-Barzanji niki adalah keturunan sak ketelulekur langan beliau Nabi pelungguh detian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenar aran kitab Al-Barzanji, sebenar aran kitab Al-Barzanji niki sapulungguh detiang baca niki adalah Iqdul Jawahir fi Maulidil Azhar. Iqdul Jawahir artin permata, kalung permata. Sehingga ini kitab Al-Barzanji ini ia tertulis, ia tersusun marak puisi, marak syair, marak puisi dan tersusun. Nah ia bu ente aranan Iqdul Jawahir. Ia sebenar aran artin kalung permata. Nah bu ele dalam kitab Al-Barzanji niki saat terbicara adalah sirah an-nabawiyah, sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia kembali pelungguh detiang niki but harus tahu sejarah beliau Nabi pelungguh detiang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga salah satu peketuanan elek dalam kubur adalah wama nabiyuka, wama nabiyuka, sei nabi. Tentu ndik tahu ya berjawab kena Muhammadun Nabi lebun tendek kenal Nabi pelungguh detiang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mawina nikelah ia buta muzakkarahan kitab Maulid Al-Barzanji niki dengan harapan pelungguh detian niki mudah-mudahan adik sak tekijan kenal Nabi pelungguh detian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga berembin tan pelungguh detiang niki ya tahu bekangan elik sesuatu sak pelungguh detiang dituah kenal.
Bukti ni berkangen Nabi bila pelungguh detiang niki sampun kenal. Nah ialah saya bicara oleh dalam kitab niki Nabi sak terjadi sendik neman beliau telahiran. Nabi sak terjadi jika lalu beliau niki sak terbijiran dan Nabi sak terjadi oleh bumi alam niki sesampun beliau sak telahiran. Nah bila dalam sejarah masalah sirah nabawiyah niki sejarah kenabian niki ia loik kitab sak jelasan masalah sejarah kehidupan Nabi niki sehingga lamun sejarah Nabi niki ia terjadi khilafiyah ia beda-beda pendapat ulama elek sejarah Nabi niki sehingga ia ratusan kitab sak bicara masalah sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu kadang-kadang elek masing-masing kitab niki ia beda-beda. Nah ialah bu perlu pelungguh detiang wikana nilai mungkin ndak terbaik lah mak tu jak meni ni penengah ketu jak meni. Nah nike ia lain sumber nggih. Pada lemun nilai kitab sakniki ia kembe bu enta aranan Muhammad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lemun nilai kitab niki teriwayatan tersebut si ulama sekarang kitab Al-Barzanji niki Syekh Ja'far wa utiyat ummuhu fil manami terdatengang Sayyidah Aminah umi atau inak ni si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam elik dalam beliau sak mensari maknen beliau ni ke ngimpi paqilalaha busa datang elik dalam impin ni ke berbahasa tiba Siti Aminah. Nah nyikan sak tepetianan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umi beliau sanyi kelalu kandung beliau ni ke ngimpi terdatengan si sopok dengan bu berbahasa sopok dengan ni ke dalam impin ni ke tiba Siti Aminah sanyi kelalu mengandung ni ke innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah tetu kamu nyike lalu engkandung nyike petianan detu nisi alam penghulu alam detu nisi selepuk manusia si selepuk alam wa khairil bariyah de sepaling baik ciptaan Allah sepaling solah sepaling mulia ciptaan atau makhluk Allah subhanahu wa ta'ala wa sammihi idza wada'tihi Muhammadan li'annahu satuh madu ukbah. Nah bu apabila muah anakan, wah bijiran, wah lahiran, piaan aran Muhammad. Nah yen tan tetap tengang dalam impi ni ke li'annahu satuh madu ukbah. Sehingga bayi selik dalam tiang dia buk suruh maranan Muhammad apabila muah bijiran sehingga ia yang selalu tersanjung terpuji terajeng ukbah selama-lama. Bukti ni si Allah subhanahu wa ta'ala tersanjung terpuji beliau. Isi selepuk malaikat tersanjung terpuji. Isi selepuk jin dan manusia sak beriman selepuk pada sanjung pada puji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah niki lamun nelek kitab Al-Barzanji sak niki nggih. Nah bunta aranan Muhammad sehingga umin si beliau Sayyidah Aminah ia ngimpi terbadak si sopok dengan nelek dalam impi tersuruh aranan Muhammad. Nah, mungkin elek kitab sak lainan, elek kitab sirah nabawiyah sak lainan, elek kitab sejarah Nabi sak lainan tersebut mereka bahawa sendik neman tebijiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nini beliau atau pepuk beliau Abdul Muttalib lalu melancong ojo keluar daerah ojo ke negeri Syam. Teiring nisi telu pembelik searah ilik Mekah, tokoh-tokoh searah ilik Mekah, pemuka searah ilik Mekah. Jadi kancen 4 lalu ojo ke negeri Syam. Berdaitlah ilik negeri Syam ni ke kancen sopuk pendeta dengan ahli kitab, tukang palak lah mencari pelungguh detiang ni ke. Nabun te ketuanan. Mbe ilik de sana, mbe ilik de sembotot, oh ilik ke Mekah. Nah ya bun bercerita pendeta seelek Syam ni ke dengan Yahudi ni ke oh ya neru waktu bijiran elek gumi Mekah Nabi akhir zaman bu Muhammad ya naran. Nah elek semenjak ni ke elek bercita-cita seempat ni ke termasuk
Nini nisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalib lemun yah nganakan menentun jadi ni ke Siti Aminah ni ke yang aranan Muhammad. Nah konteks cerita tulaklah oleh nuju ke Mekah. Ndek narak ke ngonek maka tebijian lah beli nganakan lah Siti Aminah bijian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ni kelah sebab beliau bu ente aranan Muhammad. Sehingga ia terbada isi pendeta searah elek Gumi Syam ni ke elek negeri Syam. Nah niki elek kitab Sa'lainan. Nah kemudian malik tersebut elek kitab sejarah Nabi Sa'lainan bahawa sendekman tebijian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pendeta-pendeta Yahudi seahli kitab ni ke selepun pada nenau bahawa yang narak Nabi akhir zaman tak ni yang lahir elek Mekah. Nah ia tahun luar hijrah pendeta searah elek Syam ni ke ujuk Madinah ujuk Mekah. Nah ia berluik dengan Yahudi elek bumi Madinah. Harapan adin langan keluarga ni ia pada baik langan yang lahir Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah niki elek kitab Sa'lainan. Nah jadi nikilah sateparan aran sirah nabawiyah ni ke ia ikhtilaf ni khilafiyah lain kitab kadang lain tante sejarahan marah ni ke lagu selebuk ni ke ia bersumber langan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud yang buk sampean niki ada tendak pada bingung bengak buan tu lain nunin cerita tu lain nunin cerita ni ke tergantung kitab nggih tergantung kitab sak tahun baca ni ke. Nah kemudian dari awal kitab Al-Barzanji niki ulama sekarang kitab Al-Barzanji niki awali ni si al-jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Surga kanca kenikmatan kesenangan searah elek surga ni ke sa'dun ia jadi sopuk kebahagiaan sopuk kesenangan liman yusalli bagi saya pun jua sak selalu baca selawat ujuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yusallimu dan selalu baca salam ujuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yubariku alaihi dan selalu baca keberkahan tunasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keberkahan ujuk Allah Subhanahu wa taala. Nah jadi lamun tiar renung makna al jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallimu wa yubariku alaihi niki ternyata selawat sapulungguh detiang amalan niki untuk pelungguh detiang sendiri. Sehingga ia yak jari tiket pelungguh detiang yak menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bermula syurga kanca selebuk kenikmatan searah elek dalam surga jari kebahagiaan tiba sepun jua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sak selalu baca selawat salam detunasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keberkahan. Nah jadi selawat saketap pelungguh detiang amalan niki adalah secara hakikat untuk pelungguh detiang niki untuk kebahagiaan pelungguh detiang, untuk keselamatan pelungguh detiang niki. Nah jadi tahun kumpul sak telu baru niki pertama berselawat ujuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kedua teduaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keselamatan, ketelu tetunasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keberkahan. Tahun kumpul niki elek dalam pelungguh detiang sak sembahyang 5 waktu dalam sejelo sekalam. Nah, ia pun tersebut elek waktu sak baca at-tahiyat ni ke. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa tamu wa dua ni ke. Waktu nasan tu keselamatan dan keberkahan. Nah, demen tak kena asyhadu alla ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ia buat baca selawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi makna niki. Jadi kata lain makna langan al jannatu wa na'imuha niki sampai seterus bahwa syurga niki ia siapa ni si Allah Subhanahu wa taala tiba umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saandik nuah tinggalan sembahyang. Sehingga ia terlengkap ni ke selawat salam kancik keberkahan ni ke elek dalam pelungguh detiang sak laksana perintah solat elek dalam bacaan tahiyat ni ke. Maka bersyukurlah tiang pelungguh sajari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ke tetap takdiran ni si Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan elik dalam tegawe perintah sembahyang ni ke. Nah, belik dalam sembahyang ni ke pelungguh detiang berselawat salam detunasan keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lebih-lebih makin niki pelungguh detiang sampun tamu elik dalam bulan Maulid nggih. Wa tamu entah mungkin tanggal sake nggih bulan Maulid niki. Maka alhamdulillah ia kena gati watau niki sesuai kancen jadwal pelungguh detiang sa amalan kitab Al-Barzanji elik tau sa niki elik malam hat niki pas tanggal seke bulan Maulid niki. Merupakan sopok kemuliaan tiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terutama sekali tiba pelungguh detiang sajari umat beliau. Ia kembe beliau niki bu telahiran elik bulan Maulid. Beliau ni ke Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulun langan selepuk Nabi, penghulun langan selepuk Rasul. Detu nisi selepuk Nabi, detu nisi selepuk Rasul. Sebenarnya tahun wajar nyandang beliau ni ke kelahiran elik bulan Ramadan, elik bulan puasa. Sehingga bulan puasa adalah detu langan selepuk bulan. Ia kemai beliau ni ke bu kelahiran elik bulan Maulid. Bulan saketelur Muharram, Safar, Rabiul Awal. Sehingga beliau ni ke ndik nampak mulia karena bulan. Beliau telahiran jelo Senin ndik jelo Jumat. Padahal jelo Jumat ni ke detu ni si selepuk jelo. Kembik jelo Senin tan beliau telahiran. Beliau ni ke ndik nampak mulia karena jelo. Bahkan segala sesuatu ni ke tepiak mulia si Allah Subhanahu wa taala si sebab beliau. Nah ni ke ruan kemuliaan Nabi pelungguh detiang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagu mungkin secara filosofi nggih beliau ni ke telahiran elek jelo Senin. Dalam bahasa Arab Senin ni ke arti dua, Ahad arti seke, Isnin dua. Nah kemudian tanggal 12 terombok dua pira jarin 14. Nah kemudian bulan Maulid ni ke bulan ketelun Muharram, Safar, Rabiul Awal 14 terobok telu pira jarin. Nah nikilah ajaran beliau 17 rakaat dalam sejelo sekelam. Niki ajaran pertama dan utama beliau. 4 rakaat waktu zuhur, 4 rakaat waktu asar, 3 rakaat waktu maghrib, 4 rakaat waktu isya, 2 rakaat waktu subuh. Jadi jumlah 17. Nikilah makna sak terkandung di balik beliau ni ke lahir jelo Senin bulan telu tanggal 12. Senin ni ke makna 2 tambah telu 5 tambah 12 jadi 17. Nah jadi sejatin umat beliau ni ke adalah umat beliau sandik nuak tinggalan sak 17 rakaat dalam sak sejelus kalam. Sehingga elit dalam sak 17 rakaat ni ke ia tak pelungguh detiang baca selawat tunasan beliau keselamatan kancet tunasan beliau keberkahan. Nah nikelah makna langan al jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Sekedar niki muzakarah kelik malam semakin niki kurang lebih dan tunas ampura dalam-dalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.